আইতে যাচ্ছে এগুলা লগর লাগে কোন লাগে কিনবা লাগে সবজন ভাল লাগে দেখা নাই বলি যে ছোৱালী দেখলে বলবে গরা বলি নো তো বিউটিফুল আজ কেটা পটি গিয়ে যা मानव कहाँ जाए एक में एक में दो में नहीं लगे 10टा बाजी यार 2 मिनट आने थोड़ा डांस कर भी तो बने गाइस अंदर यात्रा स्टार्ट हो गया सबे जन जाए चिल्ला एक बार बोले गाड़ी के की गाड़ी लिली गाना ही नहीं बजाए बोले तो यार कथाटा सुन के की होवे कोन गान लगाई निकी ने गावा लगा यार के बात दिली रे गैस सरी दिले गुनु भाई through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and we'll go through the wastelands through the highways and on we'll go through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands through the highways and on we'll go न्यू लुक जल्दी पाई गेली इतना बहुत जल्दी पाई गेली सब नाम है এখন नाम तो देले देखे लाही से नाम तो देले तब चला ने कोटा सुंदर नाम आधा घंटा हम भाबली आरो आधा घंटा मान लागी गे जान तो मामा बोल के जेवला 1 2 3 के संगे থাকবো কি ঢঙ্গে আই নাম ঢাকা সঙ্গে একে সঙ্গে আর ইয়ার কানে কি সোয়ালি একটা দেখ দিতে লাগি না নতুন মোবাইল লই আনো ওম কানে না ওম কি টাইপের লাগে সব কথা দেনি আমি নিচে না সঙ্গে নাম লিখা ও গেলবারে থাকিলে দুইখন গাই এটা সিস্টেম কোন আমার এখানটা পাইছে না হ্যাঁ সঙ্গে না সব এগুলা টিম আসিয়া নাচ করবে কিয়া हाँ सब गुला करते लगी तो सब भाले भाले आसे का पालो ने जे जीर को आसी यार सब जहाँ तहाँ ना जाबी हो
গাইস আইকে পাই গেলি এখন সবগুলা নামলো তো এই লোকটা ফোন করে এখন ও আসতে আহে তবে কি মোর সঙ্গে ঘুরবি নাকি তোরা তোরা কোন দিয়ে যেতে লাগি তোকে যে यहाँ দেখে কোনটাই যাবে বলতে গম নাই পাহা বাইদে কোনটোত যাব লাগিব এইটোত না এইটোত এইটোত যাব লাগিব এইটোত যাব লাগিব ইংৰিজান হলে মানে তালে যাব লাগিব ঠিক আছে এই প্ৰচেছত আহিব সেই আচ্ছা এইটোত যাম তেনে কোনটো এইটোত যাম এইটো आइके तो पाई गेली किंतु तोरा के क्या आसी यही वीडियोटा देख के कमेंट करबी और के आसे रही है कमेंट करबी शेयर करबी रखते बोले भय करे मानव तेकलाई घूर दी तोरा नाचबी ने केटा गाने एकटा बोल किरको लागे ভাল লাগে क्या कितना दूर चलते लगी रे यार 2 किलोमीटर बाँसटा नहीं रखाली नहीं तुम ये दिए से शॉर्टकट टर्निंग यहाँ के जन हमरा चाहिए देखो गाइस आई के पाई गली सब गिला है यहाँ धुंगा मार के जा सुनो आई गो टिके सुनो आई गो टिके सुनो आई गो टिके सुनो आई गो सुना तुमको देखी मारे ए आंधे पार्टीटा अगुवाई के आने के पिछवाई के और अगुवाई गेलो बच्चों ले गए जी देख কি বলবি আর গরম মে খিজলাই যা সব যা মামি ভালো লাগে ই থকাই যা ধরালে ভাড়া পুরা পাবে কাজি ব্যাটারি ভাড়া পুরা পাবে এই দাদা আঠাবাড়ি গেল কি নাকি ডিমু চ চ আমরাও ডিমুকে লাগি মানে सीना वाली रहे मस्कुरा के लगी हमरा खंगिया के लगी क्या यही लगे ब्रिटिश ये कहाँ था बांग्लादेश से लेके बांग्लादेश दूर से चले चले आती है देखते हैं जरा सबगला खिजला जा जितना दूर चली उतना दूरे चलते लगी सबगला हाथे वहाँ के टीमटा हाँ নাই 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 আহি আজি ফার্স্ট আহি টাকা নাই মানে খঙ্গিয়াকে লাগি মানে বাঁশ একদম বহুত আগু দিয়ে রখাই দিলে হব পাই গেলি না ঠিক আছে মানব ঢের মানুষ আহ তবে
তো আগুৱাই যাতে রে কুদে কুদে এই যে এরা থাকে যায় নহয় কিরকো লাগে কিরক লাগে কিরক লাগে না জায়গাটা মজা আনে আই গেলে আর পটকা সটকা পুরা ফুটা আছে सब जन देख फूल से एकदम स्वागत करे सब जन के बहुत दुनिया से कम पाली देखते पाई এখন ये आहे ना दादा একটা মোবাইল মোবাইল लेके पूरा कुला कुला लगाई के ड्रेस এই যে দেখ বউ के लेके ना आसिया यो একটা दीदी के लेके ना आसिया গিলা সব একলা একলা আই জিয়া है लेके आले देखबे दादा किसने नहीं दे क्लिप একটা खपाई रह जाए यहाँ कोई क्लिपটা कोई खोल के रख दिया देखी আজি তো এই মোটু কানে তো একটা দেখিয়ে দিতে লাগি নতুন মোবাইল ले আনে একটা ডাইরেক্ট আজি পটাবো বলিয়া না দেখাইলে পছন্দ হলো নাই এই মোটু পছন্দ হলো নাই নাই লাগে হ্যাঁ ডায়লগটা মার দে রাজা জি বল के ডায়লগটা মার দে হ্যাঁ মারবো ডায়লগটা এই যে রাইট দেখে तो पुलिस ले ली किन के ले ली नहीं करी ना देखले बोलबे करा बोली नो कोनो बोल आवाज ही नहीं उला ने हैं जो एकदम ब्यूटीफुल आज केटा पट्टी ले जा ओ देखि ना दाढ़ी दाढ़ी कोड लिए कोई नहीं शादी करो ना एक लाइन मारते के नहीं बार बिहो जो पूरा बनाए ना बनाए आस्ते तक गाइस देखते रहिए देखते থাকো নানি ভালো লাগে না কর্মচারী আর রাইজৰ সহযোগত আয়োজিত এই আন্তৰ্জাতিক ছবি আজি আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ আয়োজন কৰিব লৈছোঁ তাৰে প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ ফটো মাৰা হৈ যাব লাগে ফাৰ্ষ্ট প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ কোভিড কালৰ প্ৰতি আমি স্মৃতি তৰ্পণ কৰিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধু কংগ্ৰেছ অসম জাতীয় সংগঠন আৰু উদযাপন সমিতি হৈ আমি বতৰা উদযাপন কৰাৰ পাছত সব আই গিয়া বতৰ ঠিক করলো না আজি ও याद मारी ना तो गाइस सब जन फोटो मारते ले स्टार्ट हो गया है मेरा भाई बेलेग कौन का खंजो এই কি ফটো মারা হলো ন দুঃখ করি নাকি মনে মনে দুঃখ নাই কর লাভ নেই কে তোদের শাদি করার লাভ নেই ফটো লে মই ভিডিও করি জ্যেষ্ঠ সম্পাদক
ভালে লাগে না সবজন মার ফটো কেনে নাই মারবে না সবারই পয়সা কাটিয়া ওই যা রে মুক্তিকে পাইলট পয়সা নাই কাটলো নাকি ফটো নাই মারি আশা কর্মচারী সংঘৰ উপসভাপতি বিপুল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। ए भाई कहाँ के लगे यहाँ के क्या আমি আমাৰ এই অঞ্চলৰ এই সমাজকৰ্মী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিলাকৰ সাথী ডাঙৰীয়াক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। चश्मा लगा लियो तो लगी थैंक यू लगा दिया तीनटा मैं नहीं खाओ मैं नहीं खाओ मैं खाना डायरेक्ट सब ये पाई अबे ले 10 টাকা একটা দে দে আমি 20 টাকা দিই এইটা দে দে সবজন খা আইসক্রিম এরা মই নাই খাবো মানে মই খালে মানে হয়ে গেল हाँ आइसक्रीम खा के सब बीमार लिबे केला फैक्ट्री ना गाछ लोट के का आजा आजा फैक्ट्री यानी कि गाछ आ बोले ओटा का ए मानव ओए आइसक्रीम खुआली मका बेलेग किबा खुआते लागि हो सब फुचका जी पूरा बिक्री হবে ए भाई बढ़िया এগুলা লগর লাগে হ্যাঁ वो नहीं होगा भैया वो नहीं होगा वो घरे आ क्या बाकी भाल ने मामा संबाद नहीं के पहुंचे रख बोले ओटा कन बोले आंधा हो गया क्या हो के वो पर रख बोले खाना कौन नहीं गया आंधा हो गया भाई लग पाइरे सब ठीक है लग पाबो हो आगे जा भाई देखो पूरा बोका हो जाए है काजिया सजिया ना लगता हो पली गिला सब कापुर सापुर सब आने हैं एक पाथी तो गाइस देखते रहो ये जगह कौन दिन आए आज ही यार ব্লগ শুট কৰিছো এহেঁতি মোক খুৱাম বুলি আনিছে আমাৰ কাৰ্য হৈছে আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। গাইজ ফুচকা খোৱা হৈ গ'ল পানী বটল আহে অলপ পানী অলপ খাই ঐ অম কি ক লাগে ভাল লাগে পকৰি খাবি কি খাবি পকৰি খাব আসি হ্যাঁ ভিডিও করি হ্যাঁ ওই হ্যালো দেখতে থাকো সব গোলা আছে খা
এই চা এখন লাস্টে ভিডিও করা বন্ধই করিম কারণ মোবাইলের চার্জই নাই না তাহলে দিগদার হয়ে যাবে এরা পকড়ি খা এতনাটাই দেখ লাস্টে কিবা কিবি যদি পারিম দেখাবো নাই তো নাই আর ওখানেই লাগে চলো এটাই যাবি নাকি হাই দে জরা কই गाइस हमरा दिया खिचड़ी खिचड़ी लेके डायरेक्ट जगह आई गेली यार একটা সুবিধা ভাল জায়গা তো ইয়া খাবো লাগে এ সব গিলা है देख हमरा केजन माने है यार और बाकी गिला है तो खिचड़ी खाते ले खाई खुआई के जाबो यार तो देख नडा देखाबो बस खिचड़ी खाई ले तार पीछे देखबो यार गाइस তখন ले লগটাকে দেখতে রে এখন লগ পালি তো দেখাবাবি তোরা ভাই বড়িয়া हेलो गाइस ए মই গাইস লাগি भाई थोड़ा यहाँ के लगी नहीं हमने यहाँ नवा लगी कहाँ के लगी तू क्या लगी ठीक है वाले एंजॉय कर वाले वाले कजा से जाना लगबे तो गाइस देखा पाई ये रा यहाँ है तो ले खुशते कहाँ रह के এখন উলাগে আইলো আর তো দেখতে থাক তোরা মই তো যাব তোরা থাকবি আর মানে এক से बढ़कर एक ही बढ़िया 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 चले आई ना ভালো ভালো ओए जो तो बोलते नहीं यहाँ लगाया देख यहाँ लगाया আরে মানে गाइस भिडियोटा हमरा यहाँ से आदाय करब कारण এতিয়া मैं यार मोबाइल चार्ज नहीं के तो बेसि नहीं पारब এখন मैं तो এটা क्लिक कर लिया नहीं হবে तो তোরা দেখতে থাক আর जितना पारी शॉर्ट गिला লিব আর পিছে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবি আর সাপোর্ট করবি बढ़िया বড় বড় बढ़िया बढ़िया মাই ব্রো কেখন আইলি তো দেখতে থাক ওই আমিরাই নতুন আছি ইয়া আমরা এরাই যাব